अस्सलाम वालेकुम, मैं आकाशा गुल अशरफ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਹਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਸ਼ਵਾ ਮੇਕਨ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਡਾਰਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਯੈਸ, ਡਾਰਕ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਈਕੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਾਰਕ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ? डार्क साइकोलॉजी का ये मतलब होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को मैनिपुलेट करे। अच्छा, उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करे, उसके बिहेवियर्स को मैनिपुलेट करे, ताकि वो उस पर ज़्यादा उसका कंट्रोल और पावर हो जाए। अच्छा, ठीक है। सो उसमें मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स आ जाते हैं, उसमें कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग बिहेवियर्स, वो कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, और उसमें इमोशनल अब्यूज़, अच्छा, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सही। टॉक्सिक बिहेवियर्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बेसिकली से टॉक्सिक रिलेशनशिप। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਵਾਇਰਲ ਨੇ, ਗੈਸ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵ ਬੋmbing, ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? वही डार्क साइकोलॉजी में आते हैं। आज एक एक करके ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦੋ। तकरीबन एक ही उसमें आते हैं उसमें, क्योंकि गैस लाइटिंग आजकल बहुत आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग वर्ड है। मैंने तो बहुत सुना है, हर कोई ओ माय गॉड ये मुझे गैस लाइटिंग कर रहा है, ये मुझे क्या है क्या, मतलब लोगों को पता नहीं। कैंडल लाइट डिनर सुना सी, बस गैस लाइटिंग नहीं सुनी सी। गैस और लाइटिंग सो उस गैस लाइटिंग जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग है, और लोगों को समझ नहीं आती कि मतलब क्या है उसका। इट्स एक्चुअली ये भी काफ़ी जो है वेरी एक्सेसिव इमोशनल अब्यूज़ है। अच्छा। और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आएगी कि ये क्यों पार्ट ऑफ डार्क साइकोलॉजी है और ये कैसे अफेक्ट करता है लोगों को। सो बेसिकली जो गैस लाइटिंग में ये होता है कि जो आदमी होता है ना, जिसको विक्टिम होता है, उसको जो गैस लाइटर इतना उसको डाउट में ले आता है कि वो अपनी परसेप्शन, अपनी सैनिटी, अपने दिमाग को यू नो, और उस अपनी मेमोरी को भी क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है। तो यू अंडरस्टैंड कि हॉर मतलब कि कितना डार्क है, कितना आपको अफेक्ट कर रहा है, कि आप अपने ये भी लग रहा है कि मेरी मेमोरी भी सही नहीं है, हो सकता है मेरा दिमाग बिल्कुल सही नहीं है, मैं ही पागल हूँ। बेसुकूनी आपको बहुत होती है, और बेसिकली आपको डाउट होता है आप अपने ऊपर, अपने दिमाग पे, अपनी सैनिटी जो मतलब कि आप सेन है कि नहीं, उस पे दैट्स अ बहुत ज़्यादा लोगों पे अफेक्ट होता है। इट्स अ वेरी बेसिकली वेरी एक्सेसिव काइंड ऑफ इमोशनल अब्यूज़। और हमने जो लोग उसके थ्रू जा रहे होते हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। सो उसमें ये होता है कि लोगों को जो विक्टिम होता है वो फील करता है कि देयर इज़, उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ठीक है। उनको लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर ये होता है कि ये, और पावर जो डायनामिक्स होते हैं ना रिलेशनशिप के, इन चीज़ों में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, गैस लाइटर इतना उनको गैस लाइट कर रहा होता है। मैं आपको बताऊंगी कि गैस लाइटिंग कैसे होती है। बिल्कुल, क्योंकि आपको कि पता किन चलेगा कि फलाना बंदा या फलानी बंदी ते गैस लाइटिंग प्रैक्टिस करदा पिया है या करदी पई, ਅਸੀਂ बचना किंज जाओ, क्योंकि हम तो बातें सुनते रहते हैं ना, वो मैं ये गैस, पर है क्या गैस लाइटिंग। सबसे बड़ी जो जिस तरह मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, उनको ये समझाना होता है कि ये गैस लाइटिंग उनके साथ हो रही है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है। अच्छा। तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम करने वाले की है। क्योंकि हम लोग ये होता है कि मैं आपको जब समझाऊंगी ना सारा, आपको समझ आएगा। तो व्हाट हैपेंस कि जब आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही होती है, आपके मेंटल दिमागी तवाज़न बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर सकता है। आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंग्जाइटी होते हैं, पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, इवन समटाइम्स कई दफ़ा वो साइकोसिस पे भी ले जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। और इमोशनल अब्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाए गैस लाइटर का,
تو وہ پھر بعد میں فزیکل ابیوز بھی بن جاتا ہے. ذرا دس دے جو نا ایموشنل ابیوز کس کس طرح کوئی کر سکتا ہے. یہ آپ کو میں آپ بتاؤں گی نا کہ آپ میں نے سمجھ آ گئی ہے ساڈے ایڈے بیچارے سیدھے عوام نے انہوں ابھی میں نے تھوڑی سی نا آپ کو ایک ہلکی سی ڈیفینیشن دی ہے, تھوڑی سی نا ڈارک سائیکالوجی کے ابیوز کر سکتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ایک وہ دیا ہے کہ آپ یہ امیجن کریں کہ ایک آدمی, ایک صحیح آدمی ہے, سین آدمی ہے, ایک دوسرا آدمی کوئی آیا اور آپ نے اس کو کویشچن کرنا شروع کر دیا, ڈاؤٹ ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ کی سینٹی صحیح نہیں ہے, آپ کی میموری بھی صحیح نہیں ہے, آپ کی پرسیپشن بھی صحیح نہیں. اچھا تو آپ کو میں ایگزامپلس دے کے بتاتی ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ ڈینائل میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو گیس لائٹر یہ کرتا ہے کہ وکٹم جو ہوتا ہے وہ کہے گا پاس کوئی ایونٹ ہوا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک کلائنٹ اپنا ڈسکس کر رہی تھی, تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے میاں سے کہا کہ بھی آپ نے جا کے بچوں کو اٹھانا تھا. اچھا. تو اس نے کہا تم نے تو مجھے کبھی نہیں کہا. اچھا. تمہارے دماغ میں یہ چل رہا ہے, میں نے تو ایسے کچھ نہیں کہا. اتنی سی غلط ہے. ہاں بتا کہ گیس لائٹنگ, بتا یہ گیس لائٹنگ کو غلط ثابت کرنا ہے کہ بھائی تو غلط ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے کہا ہے کہ بھی آپ نے بچوں کو اٹھانے جانا ہے, مگر دوسرے بندے نے انکار کر دیا. اچھا. تو آپ کیا کرنے شروع ہو جاتے, آپ اپنا میموری کویشچن شروع کر دیتے. ایسا مطلب تو ہے کہ بیچارے دی میموری لاس دا پرابلم ہے. نہیں, میموری لاس اس کا پرابلم نہیں ہے, وکٹم کو فیل کرایا جاتا ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں نا, اگر ایک دفعہ نہیں, یہ وکٹم کے ساتھ کنٹینیوسلی پرولونگڈ جی, یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہوتا, ایک آدھ دفعہ چلو کبھی ہو جاتا ہے ریلیشن, مگر آپ کے ساتھ ہر وقت یہ کیا جائے تو آپ کو کیا ہوگا, تم غلط ہو, تمہاری میموری غلط ہے, میں نے تو یہ نہیں کہا تھا. تو وہ پاسٹ ایونٹس اور پاسٹ جو چیزیں ہوتی ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں. اچھا. تو ایز اے وکٹم جو ہوتا ہے وہ اپنا کویشچن شروع کر دیتا ہے اپنی میموری کہ شاید میں غلط, کہ میں غلط. اوکے. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ آف دا گیس لائٹ. اچھا, یعنی میرے گیس لائٹ ہو گئے ہو. ہاں. اوکے. اور یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا, جو آپ کی مینیپولیشن ہوتی ہے آہستہ آہستہ ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے پھر بعد میں. لائک میرے پاس ایک کلائنٹ آئی ہوئی تھی, شی واز ٹیلنگ این انسیڈنٹ, شی واز آلسو ان اے ٹاکسک ریلیشن. لوگ تو کہتے ہیں عورتیں زیادہ پاگل نہیں ہیں, تھے بیچاریاں عورتیں اپنے مسئلے لے کے آ رہی ہیں. ہاں, یعنی کہ بندے زیادہ پاگل ہیں. بندے زیادہ پاگل ہیں, مگر کئی دفعہ عورتیں بھی پاگل ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں گیس لائٹنگ دونوں سائڈ پہ ہو سکتی ہے, بٹ یوزلی عورتیں زیادہ وکٹم ہوتی ہیں بیکاز وہ فائنینشلی بھی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, یو نو. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ. not every guy but usually میں نے آپ بتانا تھا کہ نارسسسٹ لوگ, دس از اے ویری بہت کامن ٹریٹ ہے نارسسسٹ لوگوں میں, خود پسندی, کیونکہ ان کا نے ایک امیج دینا ہوتا ہے, انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے لوگوں کو, بیکاز نارسسسٹ بھی جو ہے وہ بہت ٹراما سے اپنے سے گزرے ہوتے ہیں, تو وہ ایک بہت کنٹرولنگ ان کا بیہیویئر ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے اب کلائنٹ میرے پاس آئی تو یہ اس نے اپنا بڑا ارینج کیا ہوا تھا کہ میں نے فرینڈس سے ملنا ہے, میں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے فرینڈ سے ملانا ہے, کراچی سے اس کے کوئی اسکول کے فرینڈز آئے تھے, ان کے ہسبینڈ, پورا اس نے ارینج کر کے تیار ہو کے وہ بیٹھی ہوئی تھی, اور شی واز ویٹنگ کہ اس کا ہسبینڈ آئے گا, ہم ساتھ جائیں گے, ہم دوستوں سے ملیں گے. اس کا ہسبینڈ نہیں آیا, کیونکہ وہ بیچاری ویٹ کرتی رہی, لیٹ آیا. تو اس نے کہا کہ بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ بھی ہم نے جانا ہے, اپنی فرینڈ سے ملنے جانا ہے, اور آپ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, مجھے تو تمہارے دوست نہیں پسند, ٹھیک ہے نا, میں نے تمہارے دوستوں کو ملنے کا کہا تھا, ایگری کیا تھا, ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی یہ فضول باتوں کا ٹائم نہیں ہے, یو نو. تو اس نے اس کو ٹوٹلی ڈسمس کر دیا, اس کی میموری کو. تو میں چھوٹے چھوٹے ایگزامپلس دے رہی ہوں کہ اس عورت کو بہت افیکٹ ہوا تھا, آلدو شی وہ گیس لائٹنگ کے تھرو جا رہی تھی. دس از ون آف دا انسیڈنٹ, ہم ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس نے پلان کیا, اپنے ہسبینڈ کو بتایا, بٹ ہسبینڈ کا کوئی موڈ نہیں تھا, تو اس نے گیس لائٹ کر دی. اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے فضول باتوں کا, مجھے نہ تمہارے دوست پتہ ہے, نہ میں نے تمہیں ایگری کیا, تمہارے کہا, میں نے تمہیں نہیں کہا, تو تم اپنے دماغ میں بنا کے بیٹھی. سو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ بار بار آپ کے ساتھ ہو رہا ہو, یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہوتا, بار بار آپ کے ساتھ ہو رہا ہو. تو جو آدمی وکٹم ہوتا ہے نا, وہ اپنے سوچتا ہے کہ میری میموری پرابلم میری میں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ جو وکٹم ہوتا ہے وہ اپنے ایموشنز ڈسکس کرنے آتا, آپ کو ہرٹ ہوئی ہے کوئی چیز,
آپ کے میاں یا بیوی نے آپ کو کچھ کہا ہے اور آپ بہت ہرٹ ہوئے ہیں, تو آپ دوسرے آدمی کے پاس جائیں گے نا کہ بھیا مجھے یہ چیز, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈسمس کر دیتے ہیں. اچھا, کہ دے میک, ان کو دوسروں کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ تمہاری فیلنگس کوئی میٹر نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اور ان کو اس طرح ہوتا ہے کہ پھر جو وکٹم فیلز ویری چھوٹا فیل کرتا ہے کہ میری فیلنگس کوئی میٹر نہیں کر رہی. پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے, یہ تمہاری فیلنگ جو ہے نا وہ میں بہت بزی ہوں, تم یہ کیا فضول باتیں میرے سے کر رہی ہو, ٹھیک ہے, اب میں نے تمہاری یہ باتیں نہیں سنی. اچھا ایسے اسی ہسبینڈ وائف دا ریلیشن شپ ڈسکس کر لیا, فار ایگزامپل ہاں ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ دیکھیں یہ جو گیس لائٹنگ ہوتی ہے نا, اٹ از ناٹ انٹیمیٹ ریلیشن شپ. اچھا یہ بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہے, پیرنٹس میں بھی ہوتی ہیں, آپ کی کولیگس میں بھی ہوتی ہیں, باس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, ایون میڈیکل پروفیشن میں بھی کئی دفعہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ਸਾਡਾ ਬਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ کہتے ਸਾਨੂੰ پتہ چلے گیس لائٹنگ ਸਾਡੀ ہو گئی ہے. بٹ لائک ابھی میں ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو کہ میری ایک کلائنٹ تھی, تو وہ مطلب اس کو آلریڈی اسکیزوفرینیا تھا, وہ ایشوز میں تھی, بٹ وہ نا وہ جاب کر رہی تھی, وہ بڑا اپنا کام شام کر رہی تھی, اور وہ ایک پروجیکٹ پہ بہت محنت کر رہی تھی. تو اس کے باس نے کہا کہ اگر تم یہ کر لو گی تو تمہیں میں پروموشن دوں گا, ٹھیک ہے. اس نے سب کیا, اینڈ وہ پراؤڈ بھی فیل کر رہی تھی, مگر ایٹ دی اینڈ واٹ ہیپن کہ باس نے اس کو نہ پروموشن دی. اس نے کہا میں نے تو تمہیں یہ نہیں کہا تھا, اچھا یہ تمہارے دماغ میں. تو یہ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں چیزیں تمہارا مسئلہ ہے, تمہارا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نیچرلی اب وہ لڑکی بیچاری شی فیلٹ سو ڈس ہارٹنڈ, اس کو یہ لگا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور اس کو کوئی اس کا کریڈٹ بھی نہیں ملا, ریوارڈ ہی نہیں ملا, ٹھیک ہے, اور اس کو کریڈٹ بھی نہیں ملا. تو پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ لڑکی جو بعد میں جو کام جا رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کی بات سنوں. ایک پھر یہ بھی ہوگا نا بیچاری ساری زندگی ہوں دنیا دا ٹرسٹ کرنا, ہاں ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے آپ کا, کانفیڈینس آپ کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ جو ہوتا ہے نا آپ کے جو گیس لائٹر ہوتے ہیں نا, اینی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, انٹیمیٹ ریلیشن شپس میں بھی ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کو یہ فیل کروائیں گے, اگر آپ رو رہی ہو. میری ایک اور کلائنٹ تھی, تو وہ میرے پاس آئی, ایکچولی وہ پہلی دفعہ آئی, وہ کنٹینیوسلی روتی جا رہی تھی. تو پھر بعد میں جب وہ اوپن ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ بھی میں جب بھی مجھے نیچرلی وہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں تھی, میرا ہسبینڈ میری بات نہیں سنتا, ٹھیک ہے, اور جب میں کوئی بات کرنے کی کوشش ہوں کہتے ہیں تمہاری پرابلم ہے, تم ایموشنل ہو, تم ہر چیز پہ اوور ریئیکٹ ہوتی ہے, تم کیوں رو رہی ہے. ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ کہ ਔਰਤ اوور تھنکنگ کرتی ہے, ہر ہسبینڈ دا کام ہے وہ یہ کہندا ہے, مطلب گیس لائٹنگ. اور ہمارے کیونکہ ہم لوگوں نے, کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں تھی نا, کیونکہ آپ کو اویئرنیس ہوئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. پھر جدوں ایندیاں ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੋਂ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਉਂਝ ਨਾ ਆਈ. تو وہ یہی ہوتا نہیں, مگر یہی ہوتا ہے نا کہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم لوگ جب آپ کلائنٹس آتے ہیں, دیر آر سچویشنس کہ جہاں پہ آدمی ریلیشن شپ لیو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, بیکاز آپ ہو سکتا ہے فائنینشیلی ڈپینڈنٹ ہو, آپ کی کوئی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے, یا کوئی جاب کئی دفعہ لیو نہیں کر سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بچنا ہم نے کیسے بچنا ہے, کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ آف آل, جب میں اپنے کلائنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ نے, کیونکہ اس وقت کلائنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے نا, اس کا سیلف کانفیڈینس ختم ہو گیا, سیلف اسٹیم ختم ہو چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہو سکتا ہے پینک اٹیکس ہو رہے ہوں, اس کو سخت قسم کا ایموشنل ڈسٹریس ہوتا ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میری غلط ہے, اس کی تو غلطی نہیں ہے, بیکاز وہ بلیم شفٹ ہمیشہ ہر چیز کا دوسروں پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے قابل نہیں رہتے, بیکاز ان کا نروس سسٹم اتنا اوور پاور ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی ڈیسیژن لے نہیں سکتے, وہ کوئی ان کی کانسنٹریشن خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ان کی ایکچولی میموری بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے, بیکاز دے آر کانسٹنٹلی, ان کو کہا جاتا ہے کہ تم صحیح نہیں. تو وہ اتنے اس ٹریپ میں پھنسے ہو گئے, ہاں اتنے ٹریپ میں پھنسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کریں کیا, ٹھیک ہے. پھر ان کی کرنا, ہاں. تو فرسٹ آف آل جو کوئی آتا ہے یا کلائنٹ آتا ہے, جس طرح ہم لوگ یہ ٹاک شو کریں, اب اویئرنیس بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے. آپ گوگل پہ بھی جائیں, آپ اپنے سمٹمز لکھ سکتے ہیں, اگر آپ تھراپی پہ نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھی, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دیر سم تھنگ
کوئی چیز صحیح نہیں ہے میرے ریلیشن میں, کہ مجھے ایسے فیل نہیں کرنا چاہیے, بیکاز وہ ہر وقت وہ نا لگتا ہے کہ وہ ایک شیل پہ واک کر رہے ہیں, تو ہمیشہ وہ پلیزنگ بیہیویئر ہو جاتا ہے, ہر کسی کو اپنے ہسبینڈ کو یا کو ورکر کو یا پیرنٹ کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس نارمل بیہیویئر نہیں ہوتا. تو آپ کو سب سے پہلے پتہ ہے کہ گیس لائٹنگ کیا ہے, جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں, لو بامبنگ آپ نے کہا تھا, دیٹس آلسو اندر فارم آف گیس لائٹنگ, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا ہاٹ اینڈ کولڈ, اچھا آپ کو اتنا پیار دیں گے, اتنا پیار دیں گے, اتنا پیار دیں گے, گفٹس دیں گے, اینڈ سڈنلی وہ آپ سے بیک آؤٹ ہو جائیں گے. اچھا. اور ٹوٹلی اپوزٹ بیہیویئر ہوگا, آپ کو کوئی اٹینشن نہیں دیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایز اے وکٹم آپ کنفیوز ہوتے ہو کہ پہلے سے یہاں امیجن کریں آپ کو اتنے گفٹ مل رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت ہو, تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو تم یہ, اور سڈنلی آپ بالکل ہی بیک آف ہو گئے. وہ پاگل ہے یا وہ کسی اور والے ٹور پہ؟ یس, ٹوٹ بھی جاتے ہیں. میں آپ کو ایک اور انسیڈنٹ بتاؤں گی کہ ایک میری کلائنٹ تھی کہ اتنا وہ گیس لائٹنگ میں وہ تیز ہو گیا تھا, اس نے کچھ میسیجز اپنے ہسبینڈ کے پکڑ لیے جو وہ فلرٹنگ کر رہا تھا. تو اس نے یہ کہا, گیس لائٹر نے, اس کے ہسبینڈ نے, کہ یہ تم نے میسیج چینج کیے ہیں, ٹھیک ہے, یہ میں نے نہیں لکھے تھے, کہ تم پاگل ہو اتنی, کہ تم اتنی بے وقوف ہو, تم مجھ پہ اتنا شک کرتی, تم مجھ پہ شک کر رہی ہو کہ تم نے اس کے میسیجز ایسے کر دیے ہیں کہ وہ فلرٹنگ لگ رہے ہیں. وہ تو میری دوست ہے, تمہارا دماغ چھوٹا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از کالڈ گیس لائٹنگ, کہ آپ کی ریئلٹی جو وکٹم ہوتا ہے نا, وہ بیچارہ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ. ماں پیو بھی گیس لائٹ کر سکتے اولاد نو بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں, مطلب کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری ایک کلائنٹ تھی, اور اس کی مدر جو تھی بہت کنٹرولنگ. اچھا. اس کو بہت گیس لائٹنگ ہوتی. گیس لائٹنگ پیرنٹس اس طرح کرتے ہیں, جدوں بھی کہتے ہیں نا اس کو بہت گیس لائٹنگ ہوتی سی, میرے پتا کتنا انہوں گیس ہو گئی, گیس ہو گئی, وہ بیچاروں کو گیس ہو بھی جاتی ہے, دماغ سے گیس ہو جاتی ہے, اور پھر وہ گیس سمجھ بھی نہیں آتی کہ کہاں لے کے جائیں, اور پھر دوسرے سے کاٹ دیں. اچھا جی, ماں باپ کی گیس لائٹ وہ بچائے دوسروں پہ بھی نہیں کٹ سکتے نا, وہ پھر وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, وہ انگزائٹی میں آ جاتے ہیں. پیرنٹس ایموشنل بلیک میل بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ بیسیکلی کہ میں نے تو تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے, تمہارے لیے میں نے اپنی زندگی برباد کر دیا, تم دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہی ہو. یا کہتے ہیں ہاں میں تو برا ہی پیرنٹ ہوں, ایموشنلی بلیک میل کر دے, صحیح, ایموشنلی, اور بہت اور کچھ کرتے ہیں, کنٹرولنگ بیہیویئر بھی ہوتے ہیں نا, اس طرح کنٹرول کرتے ہیں. اب امیجن کریں آپ, اور جو پیرنٹس بچوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ سویر قسم کا ہوتا ہے, بیکاز واٹ ہیپنس کہ یہاں پہ کوگنیٹو ڈسوننس ہو رہا ہے. دو ٹروتھ ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو ٹروتھ ہے جو بچے کی میموری ہوگی اور ریالٹی ہے, اور ایک ٹروتھ ہے پیرنٹ کا جو کہہ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. بچوں کی سب سے زیادہ ہم سب لوگوں کے ماں باپ ہے. ہمارا سب سے بڑا کیا ہوتا ہے, ہمارا وہ انسٹنکٹ ہوتا ہے, ہم نے ماں باپ کو ٹرسٹ کیا. ہاں بالکل, یہ تو بچپن سے ہوتا ہے نا, ہم ماں باپ کو نہیں کرنا, ہم نے نہیں کرنا, ہم نے ماں باپ کو ہی ٹرسٹ, جو ہمارے ماں باپ کریں ہم نے اسی کو ٹرسٹ کرنا ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہوئے گا. تو ہم لوگ ہمیشہ ماں باپ کی سنتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اس میں آپ کی پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں اپنے پیرنٹ, کنٹرولنگ بیہیویئر, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جب گرو اپ کرتے ہیں وہ یوزلی کئی دفعہ نارسسسٹ بھی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیکاز دے آر لاٹ آف ٹراماز, اور پھر وہ اپنی ریلیشن شپس ان فیوچر ایک اچھی ریلیشن شپ نہیں کر سکتے. بالکل, کیونکہ بیکاز انہوں نے نارمل ریلیشن شپ دیکھی, انہوں نے بہت کنٹرولنگ بیہیویئر دیکھا ہے, پھر وہ آگے جا کے وہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش. اچھا, ہوں ایک ساڑا رشتہ رہ گیا بھین بھراواں دا, بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں یس, ڈپینڈنگ اپون پاور ڈائنامکس. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی میں ایک بچہ ذرا زیادہ فیورٹ ہوتا ہے, کئی دفعہ بڑے بچے جو ہوتے ہیں ان پہ بہت رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, ماں باپ بہت ریلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, چھوٹے بہن بھائی بھی بہت ریلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو بچہ جو بڑا ہوتا ہے اس پہ کافی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس رسپانسبلٹی میں دبنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر کنٹرولنگ بیہیویئر. اور ہم لوگ جو ہوتا ہے نا, ہماری سائیکی جو ہوتی ہے نا, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دب رہا ہے تو اس کو اپنے اور دبانا ہے, ٹھیک ہے نا,
ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਉਹਨੂੰ जो डर और डराना है, ठीक है. तो बहन भाइयों में भी होती, कोवर्कर्स में भी होती है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि बॉस ने की है. और इवन मैंने अभी बल्कि फैमिली में मेरे साथ हुआ, उन्होंने कॉल की कि भी एक छोटा सा इंसिडेंट था, बट ये गैस लाइटिंग का बड़ा गुड एग्जांपल है कि भी मीटिंग थी मगर हमें किसी ने नहीं बताया मीटिंग थी, और जब मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो मुझे ये बताया गया कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए, तुम्हारी प्रॉब्लम थी कि तुमने नहीं सुना. तो कोई वर्कर आपको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे, ठीक है. तो ये बहुत चीज़ें होती हैं, आपको सैबोटाज करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, या आपके काम की वो ले लेगा, ये मैंने काम किया है, ठीक है, तो वो सारा क्रेडिट वो ले लेगा. सो दीज आर ऑल, ये टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं. एंड हमको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक आदमी की साइकी पे, एज मैंने बताया, कि एक बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं. कि आपको डिप्रेशन आता है, आपका क्रॉनिक स्ट्रेस इतना हो जाता है कि आप, क्योंकि हर वक्त आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, डाउट कर रहे होते हैं, ठीक है. तो उसमें ये होता है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस और नर्वस सिस्टम आपका इतना अपलोड हो जाता है कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, ठीक है. आपका सब चीज़, आपको लगता है कि अच्छा, ये लोग जो होते हैं अक्सर ओवर अपोलोजाइज कर रहे होते हैं. कई दफ़ा होता है ना कि ये लोग आई एम सो सॉरी, हर छोटी छोटी, इवन उनकी गलती भी नहीं होती, डरे हुए होते हैं, बिकॉज उनमें फियर इतना ज़्यादा होता है. और फिर कई दफ़ा ये होता है कि वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आते हैं कि वो अपने पार्टनर की जो गैस लाइट कर रहा है, ये कोई, उसकी भी अपोलोजाइज अपने पेरेंट्स को नहीं बताते. अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें गैस लाइटर होता है, वो आपको अपनी फैमिली से और अपने लव्ड वन से आइसोलेट कर देता है, ठीक है. वो आपको ये कहेगा कि तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तुम्हें ये कहेगा कि तुम्हारी फैमिली अच्छी नहीं है, तुम्हारी फैमिली जेलस है तुम लोगों से, तुम्हारे से, तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड कर. तो इस तरह ये होता है कि उसका कंट्रोल और बढ़ता जाता है. और फिर वो जो विक्टिम होता है ना, टोटली इमोशनली डिपेंड, हाँ, अकेला, उस पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है. तो ये चीज़ें जब आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है. उसके बाद आपको, जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, जर्नलिंग. ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ सिचुएशन से निकलना कैसे बाहर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ होती है कि आपने जर्नलिंग करनी है, ठीक है. जब आप अवेयर हो जाते हो कि भी देयर समथिंग प्रॉब्लम है और मैंने इससे निकलना है, ठीक है, तो आपने जर्नलिंग से ये होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जर्नल आपने लिखना है कि क्या हो रहा है. उससे ये होता है कि आपके पास एक बड़ा बैलेंस्ड एक व्यू आ जाता है, और फिर आप वापस जाके पैटर्न्स देख सकते हो कि हर दफ़ा तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, हर दफ़ा तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, हर दफ़ा उसने इस टाइम ये कहा है, इस टाइम ये कहा है, इस टाइम के, तो उसको ना पैटर्न्स नज़र आने शुरू होते हैं. बिकॉज जब हम लोग लिखते हैं ना, वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, वापस भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. और सेकेंडली ये होता है कि आपने जो आपके साथ जो गैस लाइटिंग कर रहा है, उसके साथ डिबेट में नहीं जाना, बहस नहीं करनी, ठीक है, कि वो उनके साथ बहस फजूल होती है, ठीक है, बिकॉज वो हमेशा आपके वर्ड को ट्विस्ट करके आपके ऊपर ही फेंक देंगे, ठीक है. तो आपने बेसिकली उससे मूव अवे करना है फ्रॉम द आर्गुमेंट. अब ये कह के मुझे पता है कि मैंने क्या सुना है, मुझे पता है मैंने क्या देखा है, बिकॉज वो आपकी मेमोरी को कर रहा होता है ना, बेसिकली आपकी परसेप्शन को कर रहा होता है. और सेकेंडली आपने अपने जो सपोर्ट सिस्टम हो सकता है आपका, जब उसने ख़त्म कर दिया है, उस पे वापस जाना है. पीपल जो आपको प्यार करते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, ठीक है, जो आपको सही बात बताएंगे. और थेरेपी इज ऑफ कोर्स बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ सब कुछ कर रही है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ट्रीटमेंट नहीं, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ. अगर ट्रीटमेंट उस वक्त होती है जब हम लोग ये रियलाइज करें कि हम में ये प्रॉब्लम है. अगर आपको रियलाइज, और ये यूजुअली जो है ना, नार्सिसिस्ट जो है ये बहुत यूज करते हैं गैस लाइट. और नार्सिसिस्ट अनफॉर्चुनेटली वो उनका ठीक नहीं हो कदे नहीं टालते. वही एक चीज है कि उसकी उनकी कोई थेरेपी नहीं है, क्योंकि बिकॉज उनको ये लगता है कि वो गलत नहीं कर सकते, वो ही सही है, और वो हर चीज का ब्लेम वो दूसरों पे डाल देते, और उनका सेल्फ इमेज इज बहुत जरूरी होता है. अच्छा, ये कई दफा गैस लाइटर आप देखेंगे ना, आपकी कोई फ्रेंड होगी जिसका हस्बैंड गैस लाइटर इनको कर रहा है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप में होगी, वो आप मिलेंगे तो आप कहेंगे माय कितना अच्छा आदमी, उनको ना एक इमेज बनाना आता है. लेकिन हुणे एक ड्रामा भी चलिया पामाल, सभा कमर दा,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ, ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। तो आई थिंक ऐसी चीज दी एग्जांपल यही टॉक्सिक बिहेवियर है, ठीक है। तो उसमें उसने ਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਬਾ ਕਮਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ जाना चाहिए ਸੀ? पता हम लोग एज ए थेरेपिस्ट ये नहीं कह सकते कि आप छोड़ के चले जाओ, आप ये ना, क्योंकि आपकी सिचुएशन की हमें पता नहीं है। मतलब कई दफ़ा हम लोग नहीं छोड़ सकते, बिकॉज मेरे बहुत क्लाइंट्स आते हैं, जिस तरह मेरे पास क्लाइंट है, वो अपनी अम्मी के पास है, उसकी अम्मी एक्सट्रीम टॉक्सिक पर्सन है, बट वो नहीं छोड़ के जा सकते, सही, ठीक है ना, बिकॉज वो उसके पास कोई और फाइनेंशियल मीन नहीं है कि वो छोड़ के जाए। अब ये उसमें होता है कि आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किसी के जाके बात करें, वो आपको समझा रहे हैं। एज मैंने आपको कहा, आप आर्ग्यूमेंट से निकल आएँ, तो क्या आप उनको कहते हैं कि इस आज से आदमी से आर्गूमेंट ने अपने पे फोकस करना है। तो सबर कमर ने वो टोटली अंडर उसके इन्फ्लुएंस आ गई थी, कंट्रोल में आ गई थी ना, कि इनफैक्ट वो वाकई तुसी कहंदे वो डर गई थी, ट्रॉमा हर टाइम शिवरिंग करना, डरना। और वो एक दफा वो बच्चों को लेने गई, ठीक है, वो थोड़ी सी लेट हो गई, तो पागल हो गई, इतना डर था कि वो अपने हस्बैंड को, नॉर्मल है ना, हस्बैंड को कॉल कर सकती थी कि भी उसी के बहन के साथ कि भी मैं लेट हो गई, मुझे टाइम का पता नहीं चला, और आप जाके ले आए। वो उस बेचारी की बुरी हालत हो गई थी, और वो थोड़ी सी लेट हुई, बच्चों को उठाया, जब वो घर गई तो उसके मियाँ ने उसकी क्या हालत। बट एट द एंड आई थिंक ड्रामा वाज वेरी नाइस, कि उन्होंने ये दिखाया कि अगर आप इतना ज़्यादा किसी को कंट्रोल कर लो, कई दफ़ा सिचुएशंस आती है जब वो मर रहा था, और वो बेचारी लड़की, उसके पास कोई वो नहीं थे वे कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। नॉट उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, उसने अपने बच्चों को भी रेज करना था, ठीक है। तो दैट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अच्छा, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਸਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੌਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਝਾਂਕੋ ਤੇ ਕਿੰਜ ਝਾਂਕਣਗੇ ਉਹ? Mostly, as I said, कि narcissist जो it's known कि they don't, वो नहीं देखते। फिर जिहड़ा बेचारा इफेक्ट हो रहा है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ है? उसके लिए यही है कि उन्होंने अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी एम्पावरमेंट पे फोकस करना है, और उनको इस सिचुएशन से दूर होना है। अगर बॉस की रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स में भी होती है टॉक्सिक, तो आपने उससे दूर हो जाना है। अगर आप एक रिलेशनशिप में आप नहीं हो सकते, तो अपने आप को एम्पावर करना है कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोग जब ये समझते हैं हमारी प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपने आप को एम्पावर करना। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੈਸ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ? ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ में, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਲੈਫਟ। ਓਕੇ, मतलब कोई रिग्रेट तो नहीं हैगा? नहीं। ओके, यानी कुछ ख़वातीन आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जब आप एक बुरी रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं ना, आपके बच्चे भी सीख रहे होते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि भी आप बच्चों के लिए मत छोड़ो, क्योंकि मैंने भी थेरेपी की थी, और फिर मुझे थेरेपिस्ट ने कहा था यही टाइम पे आके आपके बच्चे कहेंगे आपने क्यों नहीं छोड़ा, ठीक है। बिकॉज हमें और बच्चे भी वो चाहते हैं अपनी मदर या फादर और व्हाटएवर टुगेदर, और नहीं, और स्ट्रॉन्ग। अगर उन्होंने छोड़ा, उनको भी पता होता है, बच्चे जो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हो तो बच्चे भी हर वक्त की लड़ाइयाँ, हर वक्त की टॉक्सिसिटी देके उन पे बहुत इफेक्ट करते हैं। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? डर लगा था, मगर आई थिंक encourage कितना हुआ है तुझे? myself, because I think खुद ही आप बहुत strong होते हैं। जब आपको चीज़ें रियलाइज होनी शुरू हो जाती हैं तो आप strong होते हैं, और जब आप स्ट्रांग हो जाते फिर आप पता चलता कि मेरी ज़ात तो कुछ औरत नहीं। को आई फील के सोसाइटी यही यूजली कहती कि औरत सबसे वीक है, औरत सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वाह, द मोमेंट हमें ये रियलाइज हो जाए, और इसी वजह से आई थिंक कई दफ़ा मर्द और सोसाइटी हमको रियलाइज नहीं कराने देती कि औरतें बहुत स्ट्रांग होती हैं। वाह,
कि वो बच्चों को पैदा करती हैं, बच्चों को आगे फ्यूचर जनरेशन औरतों पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, औरत इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रीचर। जब औरत ये रियलाइज कर लेना, then there's no stopping. वाह, थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. बहुत ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ आपके साथ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ, ਗੈਸਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਬਟ ਚੂੰਕਿ ਥੋੜੇ ਨਸ਼ਵਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ 150-200 ਐਪੀਸੋਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੀਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ, ਬਟ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਸ਼ਵਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਜ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।